Joran kok pana nanya bagi nasi dongza kapal jor tangsi buksong jotor lamsoko. Tin joran kok panda norok na ang saya kira 7 tarik September 2024 সাল ini salsani pura joran kok. Kok toma kotor rokno jadi tumu puya saran nangke thangke belai ke kotor kok toma tai kahama kok tomangka JRBT ni result rezakha tini JRBT bai naikol jak multitasking ni group di rok ni bagai ni je borok rok porikha rekha borni result tini rezakha jotoi 2437 ko candidate dok pas angka JRBT ni controller Dr. Devmita Kilikdar tini kaisa saklai mungo o je pas unjak rokno mung saklai kya tai bosai khadarka je borno sebut langnani sikang batni rokno taisa dokumen dok jaike amjogi naijak nai tai মন্ত্রকরা প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ যত যে JRBT di গ্রুপ দিও পাস খাইনে রং বাহিয়া খাকা হামিয়া ফারকা তাই থিনাঙ্গ কাহামু থুनै সাকলাইখা ত্রিপুরা হাস্তেনি जों फेरां नायख्राय অফিস एबा TRPCL ना TSECL से त्रिपुरा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूजानि सिगां कारेन्ट सामनाय बागिने खोना कक्ति सालो 9:30 निसिमि 5:30 जरा आगरतलानि गोरों जागायाव जों फेरां उनको मोथाकजाक तनजाकनाय कारेन्ट टंगला आगरतला शहरनि हरिजन कॉलोनी बलकान क्लाब लाल बाहादुर चौमुनि निसिमि प्रांतिक क्लाब गणराज चौमुनि निसिमि बिदुरकट्टा चौमुनि निसिमि कर्नल चौमुनि पोबगला बखा ताई जगन्नाथ बाड़ी रोड चौमुनि कामान चौमुनि निसिमि पोस्ट ऑफिस चौमुनि RMS चौमुनि निसिमि पोस्ट ऑफिस चौमुनि रामनगर 1 लामा निसिमि 4 नं लामा ताई साउथ बाबाई जरा ताई बॉर्डर गोल चक्कर फायर ब्रिगेड चौमुनि आमसाई जयनगर जयपुर ताई बतला ब्रिज जरा ताई दशमी घाट आमसाई रामसुंदरनगर राजनगर आमसाई TG रोड विजय कुमार चौमुनि निसिमि कर्नेल चौमुनि सुपारी बागान विजय कुमार चौमुनि निसिमि प्रगति रोड अमनकारी बाहिनी 9:00 निसिमि 5:30 जरासों फेरां मोथाबुजाक तंगानो सेमनि बाजार कुमारीतिला क्वार्टर कम्प्लेक्स कुमारीतिला मालांचो क्वार्टर कम्प्लेक्स सार्किट हाउस आमचाई कुंजमन कॉलोनी बोलागिरी मंदिर आमचाई ग्रीन वैली फ्लैट आमचाई ताई मध्यपाड़ा तातीपाड़ा नतुन नगर दिगालिया उषा बाजार पश्चिम भुवन बन मध्य भुवन बन रायपाड़ा नारायणपाड़ा नरसिंह बागलपुर उत्तर रामनगर महेश खोला 70 कॉलोनी परेश चौधरी ग्राम पाड़ा PTC 250 कॉलोनी नवग्राम आनंदनगर घोषपाड़ा आनंदनगर बाजार आनंदनगर हासपाताल आमचाईनि दुपछरा 6 नं 7 नं 8 नं 9 नं दरगा आमचाई रगो जों फेरां मोथाकजाक तंगानो खोना इंकाय अबनरमा सामानि कारनखा नर तिनि न जे ति नारनाय रनार बायदि इंकाय ताई जे कारेन्टनि सामुं तानार तिनि न तांगि नारक बायदि आबन बागैनो अकक मा सामासि PM जनमन स्कीम नि बखातिनि ताबो कामि रगो खालायजागि ताव शिबिर आबाय केनो दशमी रियां पारा बाहायनो सागुंनाय खुनि जगले मुंबाय कायसा सागु बांग्रां नायमुं पाना संजाका शिबिरो तैनोङै जे साखामियां माने आबनो तैनाय रियां बसुनि लुकरनो साइमान जाखा तै बम हायनो बायके नोंना नां बम हायके नोंखे ताम खटिं साकोप्लं बमा रगनो बाहायनो आमजोगनो निनो खबै कमा सेब साब्रक बाहायनो तिनि जाखा अदरनो आं आपडेट टांगेरि दं मला अबरंखा इमार्जेन्सी परिसेबा अबरनो सानन नांगौ तिनि गणेश मताइनि साल हनैनाय आगिरगो त्रिपुराव गणेश मताइ केबो कानि करे किन्तु सही कक सानन थाका 2018 जेब्रोर कताल सरकार फाइमानि यागुलोनो बरनि बिसिङाव गणेश पूजा फादारगनि तिरक अर फाइ प्रभाव अंखा ताइ तिरक असाहाय खायनि मांखा तिनि आगरतलानि को बेलायखेर बिजिङि थांका बररक जागिया खाय बेरे लेमनि बागिनाय गणेश मताइ केबो मूर्ति कटरकायो केबो मताइ सिगनकायो केबो खेसेरि चारलायो आबा केरो तिनि मियानि सिबिनो जुगालिमुं तिनि हिंकाकाय मताइ ताबो गुरलाय तमनि कक्तमा इंकाय मताइनो रक सावैनाय बिग्रा चुगियारनो रिबाक मानि सावबतां माइचार मानि सावबतां आमर गम दङ तिनि फारिके BJP नि उइनाय 31 नम्बर वार्ड नि BJP मण्डलनि उइनाय बर तिनि पारायखा तंखारनि कर्पोरेटर बाहायनो मानजाका BJP नि हास्ते कासको ताई राज्यसभानि MP राजीव भट्टाचार्य मानजा मुंबाई खानायदि गणेश मताइनो रगे किसाकक आबनि यागलतेव फायनो आं ते कुबनि कक्तमाव আজকে 31
নম্বর ওয়ার্ডের আমার ভারতীয় জনতা পার্টির যারা কার্যকর্তা তারা সকলে মিলে স্থির করেছে যে আমাদের গণেশ চতুর্থী আমরা আজকে থেকে শুরু হচ্ছে। এই গণেশ পূজায় তারা ব্রতী হয়েছেন এবং অনেক পরিকল্পনা ছিল। তারা আনন্দ উৎসব করবে, এলাকাবাসীর মধ্যে সে আনন্দ ভাগ করবে, কিন্তু আমরা সবাই জানি যে আমাদের কিছুদিন আগে বন্যায় এই 31 নম্বর ওয়ার্ডের বিশেষ করে কিছু জায়গায় আমাদের বেশ ক্ষতি হয়েছে, মানুষের গৃহহীন হয়েছিল। তো এই পূজার বাজেটকে কমিয়ে যারা দুস্থ, যারা এই বন্যায় কবলিত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের মধ্যে আজকে কিছু বস্ত্র, ঘুমানোর জন্য বেড কাভার এবং শাড়ি এই পূজার বাজেট থেকে এই দুস্থদের পাশে দাঁড়িয়ে এটা মহতি কাজের তারা ব্রতী হয়েছেন। আমি ধন্যবাদ জানাই তারা এই রকম চিন্তা ভাবনার মধ্য দিয়ে এই গণেশ পূজাকে অতিবাহিত করছে। আমি আপনাদের মাধ্যমে সমস্ত রাজ্যবাসীকে এই গণেশ চতুর্থী খাবার তাতে বুকসং তাই কাইসা ও জরাও মিয়াবো আং জরার কক সাকা পাইখাক বখাগো ফিয়াবা তাও তাই সামনে খোকাই থেকলাयो হাস্তিনি মন্ত্রী অকরা ই তৈলমই দেরামানি ইয়াগলো হাস্তিনি লোকরনি বাগে কাইসা প্যাকেজ সাকলাইখা 564 কোটি 12.4 রজাক রাং মানে 564 কোটি 564 করোড় রাং সাকলাইখা অব সবাই জাগনাই হनै বড় বড় সবাই জাগনাই গাंके अब बो साका ताबो बसकांनि 2 मास 10 केजी खाइनाय माने ओ रेशनाव तो वाइसा माइ सुरगे देबा आ माइरु सुरमा जागाबो 10 केजी फ्री नरनो रजाकनाय 2 मास रमै गाके अब ताबो मास ताकतो सेप्टेम्बर बाय अक्टोबर मास रेशनाव नरक 10 केजी खाइ बिसि मान बायनाय माने तिख्लाय माननाय हाइता इंकाय तै कैसा अंकाय ओ जे रेशन कार्ड 9,80,000 9,80,000 बरकनि रेशन कार्ड दङ बरनो आमसिके रजांनाय ताई आबो हाइके किन्तु त्रिपुरा हाव उइ तैलम माबाय केबनि मुसुक देराखा केबनि नक बायखा केबनि बरक थैखा केबो हुगबा देराखा हाबा देराखा कारेन्ट देराखा आबो हाइरो टोटल हिसाब खाइनि मिनि सरकारनि बखातै 14,247 कोटी 14,247 कोटी रांनि मानिखनै देरामानि सरकारि थारिव हिसाब सावैका आबोनि बागिनो जे बरनो खुबाव देराखा मुखिदों थाकेतों निनि इंको रगो देराबायखा बरनि बागै 15 कोटी रां सबाय जागनाय जे देरामानिनो चुबासुरनानि बागै जतन रां मामाय किन्तु जे देरामानि आबोनि परे हर्टिकालचार आरो हंकाके 5 कोटी सबाय जागनाय आरिथानि जे बरनो पुखिरि बानबायनाय आ देराबायखा बरनो रांखि फिलजानाय 10 कोटी सबाय जागनाय आरो मालमाता जे बरनो मोसौवा तक पुन कटक बायखा बरनि हिसाब नरक तहसिलदार रनो जायखे रेखाय आबनि रांखि फिलमामैनाय आरो रां सबाय जागनाय 5 कोटी ताई एडुकेशन जे बरननि बय कटकै थांबायखा जे बरनि परिमानि टेबिल कमाय थांका बा इनको देराबायखा इंगाय आमनो कारि बाहिनो इको स्कुल रक आकर देराबायखा 12 कोटी टाका सबाय जागनाय आबहाय रां सबायनि बागै PWD रमदि तुई काहाम मानथं रुमुंताय उजे तुई लमुनै रानि थांगाखौ मनाय मेदिबा आरो बिथिबुराय रुमुं बलं हक रुमुं आमहाय रां सबायनि बागै 50 कोटी रां रंखा कामी हामक्रायो 40 कोटी रां कामी रगो तुई लमुनै बाक्सा टंखरे करिखा चाखरे करिखा हाकवागै थांगा आबनो देबना नांनाय आबहाय रंनि बागै 40 कोटी रां सबाय जागनाय हेल्थ जे बरक रक उ तुई हामिया मानङै लुमबायखा बा बेमार हामियाङै दंबायखा बा न गाना गिनि फेनल लक सारनानि आबहाय रगनि बागैनाय 10 कोटी रां सबाय जागनाय तखे PWD लामा रक कोवागबायखा आबरम सामफिनानि पुल रक बायखा सामफिना बागै 35 कोटी रां आ जे उ बाजेट साखलायमानि 564 कोटी 564 करोड़ आ रांनि हयतेनो अबरक सबाय जागबायनाय इंगांकाय और तक साधका तम थका PWD तो 35 करोड़ गांके तकसा फुरंग
PWD te kaisa abo ka RNB road abo heromai 200 koti কিন্তু PWD ni kabang ma bango ni lama snamnani simi jenginai sabsutra khlaijani lama snam phimani hakwak ja thereni abo herok abrong bagai rangobo khobjak chapjak baikha haihini মন্ত্রী সভা বিধানসভা সামানি কক নাংনো তাইসা সামানি ককসি তিনি হাইও হাই বিজেপি প্রেস মিট খালাইনাই গ যে মন্ত্রী অকরা ও যে প্যাকেজ সাকলাইমানি ন হামবাইয়া ফারকা তাই কেন্দ্রনি হোম মিনিস্টার নবা হামবাইয়া ফারকা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী হামবাইয়া ফারকা তাই যে বড় সিএম ni ফান্ড রাংসুবাখা বড় হামবাই রেখা বিজেপি প্রদেশ তাই যে বড় বাই থাংমুসুঙই যে তুইও কলজাক বা দেরাজাক রং সুবাখা বড় হামবাইয়া ফারকা বিজেপি প্রদেশ প্রেস মিট খাইমানি বিসিংতৈ অবব কিসা খানাই বেদি ভগবান চন্দ্র দাস বিজেপি হাসতে তাংথাংনি ক আমি প্রথমে যারা আমাদের সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত বা সাংবাদিক বন্ধুরা আপনাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি, স্বাগত জানাচ্ছি। আজ আমরা একটি বিষয় নিয়ে আপনাদের সম্মুখীন হয়েছি। আমার সঙ্গে রয়েছেন আমাদের মিডিয়া ইনচার্জ সুনীল সরকার মহাশয়, রয়েছেন আমাদের স্টেট সেক্রেটারি মিহি সরকার মহাশয়। আমরা আজকের যে বিষয়টা এর আগেও একাধিকবার আমরা কিছু কিছু বিষয় নিয়ে তুলে ধরেছি। আজকেও আমরা কিছু বিষয় আপনাদের সামনে তুলে ধরব, যেটা সম্পূর্ণভাবে এই রাজ্যের লক্ষ লক্ষ মানুষ উপকৃত হবেন। তো স্বাভাবিক কারণে আমরা সেটা প্রয়োজন মনে করেছি যে আপনাদের মাধ্যমে আমাদের রাজ্য সরকারের তথা রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীজি জনকল্যাণে যে কিছু প্রকল্প বা কিছু আর্থিক সহায়তা একটা প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন, তার মানে বিস্তারিত ভাবে তুলে ধরার জন্য আমি প্রথমেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডক্টর মানিক শাহজিকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি, যে রাজ্যে বিগত দিনে হয়ে যাওয়া যে ভয়াবহ বন্যা আমাদের রাজ্যে প্রতিটা শ্রেণীর মানুষ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যার কারণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ওই সকল শ্রেণীর মানুষের কথা মাথায় রেখে আগরতলানি সিমি সাব্রুম যে ডেমো ট্রেন লাইসুমানি তাবব বাথাকজাক ন তংখ লাमा हामबिया माने बागिनो अबरो बातिल खालायजाखा एनएफ रेलवेनि बखाकनि साख्लायजाखा शियालदाहा मिसिमि साब्रुम सिमि कांचनजंगा एक्सप्रेस जे थांनाय आबो खना आगरतलानि सिमि शियालदाहाके थांनाय ताई एनएफ रेलवे बक्ति सेमांका अमाहाय जराबा आगरतलानि सिमि साब्रुम रोड सामनानि सामुं चलि दङ दादिनो अ लामातै ट्रेन चलि मानना इंकाय ताबुक आलिया फाव जे कक तंमा हंकाय पातालकरना जमातिया जे बरो टीआरपीसी नि चेयरमैन इंकाय राबार इंको प्लांटेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ता टीआरपीसी इंके बिनि बोनो चेयरपर्सन बतिनि साख्लायखा जे बरो ब्लगनि राबार बुफां न बारो देराबायखा केबनिबा हाकवागबायखा केबनिबा बुहां बायबायखा बरक टीआरपीसी ऑफिस नि दङ जत एरियावनो आरो थाङैनाय बिनि बुहां बायमनि प्रमाण खुनुगेरि खांखाय बरनो राबार नि बरला राबार काइ रेजाक फिनाय आबन बिसिङो टीआरपीसी नि हिंकेतो बतो काइफिनाय फेवा पब्लिक रनि बाहायनो आमहाय देरा दंखाय नर टीआरपीसी ऑफिस थाङै जगाजग खायबायदि नि बतिनि प्रेस मिट खाइ खानारका बताक्सि कक साइ खानारका जे ब इंको चेयरपर्सन मनि यागुलो 120 টাকা তংমানি বরক তো বতৈসিমি পায় রাবার বতৈসিমি রাবারनि दुट्टा
गे ताक बो नो पायो किन्तु ताई कयेकदिन परे खेनो बरक बेलेप करान बो पाइसिने हिनि साबो ताबसे जति जे बरक राबार नि दुध फालामो सुजागो बरक टीआरपीसीएल बेकरंदी बरनो केजीओ 160 टाका रां रनाय मुजुदारनि राबार बो तिनो बातांनि केजी हिनि साका हिनि मांगनर लिटार हिंगानके तो अब तो तिनो लेखाओ फियाबा ताबुक जों थगरक बो पाइखानके 1 केजी हिनि थग माननाय 1 लिटार ता किसा साबांग एयाब हाइता गारो 160 टाका रनाय हाइहिनि साका पाराल कना जमा टीआर प्रेस मिट खेमनि बिसिंतै ओ देराजाक जराव लोकरंग सुबाना बागिनो ओ टीआरपीसीएल नि ओ साखार मुखनि साइखनारका हिन्दी कोसा कबर कोसा खाइ बिनि हाबानगो खनायनि ओ मांख्रेता तारिख हमजो तनो तिनी गदक मानि उलो तेवैसा जों प्रेस नि बिसिंतै सिने टीआरपीसी नि सामखुंग रंनो तयै हाइहैनो कगलामबा साख्लाइमों तवै फैफिनजागो आज बहुत दिनों के बाद टीआरपीसी का एक्टिविटीज और टीआरपीसी का डेवलपमेंट क्या क्या हो रहा है अपकमिंग क्या होने वाला है ये सब आज ब्रीफिंग पब्लिक के सामने उठाने के लिए आज का ये प्रेस मीट है और इसका साथ साथ इदानीं जो फ्लड सिचुएशन वो फ्लड सिचुएशन में टीआरपीसी का भूमिका कितना है और यहाँ पे कैसा निभाया कितना तो पब्लिक के साथ हम लोग जुड़ना पॉसिबिलिटी हुआ ये भी थोड़ा सा ब्रीफिंग में आएगा और इनके साथ साथ पब्लिक का जो ग्रीवेंसेस है तो ये भी थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट होगा। तो मैं पहले शुरू करता हूँ। टोटल प्लांटेशन कितना तक हुआ? हेक्टर के हिसाब से 15,919.84 मतलब 15,919.84 हेक्टर टीआरपीसी का तरफ से प्लांटेशन किया गया और बेनिफिशियरी हिसाब से हम लोग देखें बेनिफिशियरी मीन्स फैमिली वाइज यहाँ पे 16,182 फैमिली बेनिफिट मिला। इसका अंदर में TWD ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट से ये टीआरपीसी हमेशा वो प्लांटेशन करके आया। इसमें 11,583.04 हेक्टर ट्राइबल वेलफेयर से हम लोग प्लांटेशन किया गया और बेनिफिशियरी के हिसाब से फैमिली वाइज 11,077 बेनिफिशियरी मीन्स फैमिली ये बेनिफिट मिला। इसके बाद 2021-22 CMRM राबर मिशन शुरू होने के बाद टीआरपीसी की तरफ से टोटल प्लांटेशन हुआ 4,336.80 हेक्टर। एज ए फैमिली व बेनिफिशियरी नंबर्स अगर हम लोग देखें तो 5,105 फैमिली व 5 बेनिफिशियरी यहाँ पे बेनिफिट हुआ। तो इसका ऊपर में आज क्यों ये प्रेस ब्रीफिंग करना का जरूरी हो रहा है मतलब ये है पब्लिक लोग बहुत कुछ सवाल आ रही है। अभी जो फ्लड सिचुएशन में जितना प्लांट डिस्ट्रॉयड हुआ व फुल डैमेज हुआ गार्डन रबर का गार्डन लैंडस्लाइड होकर भी किसी का खराब हो गया किसी का पूरा पानी में डूब के खराब हो गया रबर किसी का 1 ईयर का 2 ईयर्स का 3 ईयर्स का प्लांटेशन की बात। तो जो टीआरपीसी का बेनिफिशियरी टीआरपीसी का जो बागान है टीआरपीसी का थ्रू से जो दिया गया है हम लोग का डिपार्टमेंट से डिसाइडेड हुआ जो लोग जो बेनिफिशियरी रबर फुल डैमेज हो गया इन लोग को प्रायोरिटी बेसिक में इस साल तो अभी बहुत लास्ट टाइम हो रहा है अगर इस साल भी अगर कोई लगाना चाहते तो ये बेनिफिशियरी को हम लोग आज मीडिया का अंदर से हम डिक्लेयर कर रही हूँ सब बेनिफिशियरी जितना टीआरपीसी बेनिफिशियरी आउट ऑफ टीआरपीसी कोई पार्सल भी हो सकते हैं बागान खराब हो गया कोई किसी का और प्लांटेशन एजेंसी भी हो सकता है अगर टीआरपीसी का थ्रू से वो प्लांटेशन करना चाहते रबर तो जल्द से हम लोग का डिपार्टमेंट में अपील करना एप्लीकेशन करने के लिए डिक्लेयर किया गया। तो कितना टीआरपीसी का थ्रू से प्लांटेशन चाहिए बेनिफिशियरी का इसका हिसाब मिलने के बाद हम लोग का एक टारगेट रहेगा। तो ये टारगेट को प्रायोरिटी बेसिक में नेक्स्ट ईयर में हम लोग सबको प्लांटेशन करने के लिए तैयार रहेंगे ये हम लोग का डिसाइडेड हुआ।
तो इसलिए आज ये अनाउंसमेंट सबका पास पूछना चाहिए, जितना भी हम लोग का राबर बेनिफिशियरी है जो गार्डन खराब हो गया, फुल डिस्ट्रॉय हुआ, इन लोग के लिए टीआरपीसी प्रायोरिटी बेसिक में फ्रॉम नेक्स्ट ईयर फुल फिलअप करने के लिए हम लोग तैयार हो। और इस बार भी अगर कोई भी अगर कुछ टीआरपीसी का प्लांटेशन ही है, कुछ प्लान जरूरी है, तो हम लोग का साथ कम्युनिकेशन करने के लिए गाय खना खना राबार नौतीनाय जे बरक दो राबार बायजाखा बरक एप्लिकेशन मारनाय टीआरपीसीएल ऑफिस के बरनो राबार जे नांगमाने आबनो प्रोवाइड खायजागनाय बा रोजागनाय जा ते कायसे कतर पक्तमा तिनि तंगो तिप्रा वानजै हिनि आरोमां क्लांनानि बागै चाइटक जागि तंखा कायसे कायसे पार्टी मुरगनो तिनि नाजि खुवाइनि हा आरियो बाहियो मुसुक खगलेमानि पार्टी मुखो तंगो राजा साथि हाबमानि बतल तंगो पियाबा तिप्रासा कामियाम जेरगा हाबै पुन खगलायमानि आमाय बकक त मापतंगो गाके आबरंग तिनो ओ खेबो बेलायखेना वानि तिप्रा लायमानि रकक तमा किन्तु आसल गाके व्यक्ति वालाय माननो वानि तिप्रा लांनाय थांनायमानि कक्तमा कासै तंखा हुवाय बखाक्सतेनि बिसिं खबजानाय क आमतायो ओ थांनाय मिया हरता तुलासी कर कायसा बायसाय न बुटक खलायजाखा ननै कक्सिल जावैतो थानाव थांलायका किन्तु आबलायमानि फेर कोनो क्लियर सालायजाग्रिया आबागिनाय वानजि बरक तिप्राबारि कावैनि बुजागो आबाकेनो प्रचार खायतंलायखा किसासे मिडिया रक बा अजे सानाय रक बाहायो किन्तु मेन को ताङै बलायखा तमसामा बुजाखना अब ताबो सुमुगो तंगो किन्तु आबाहाय जरावो निनि आनि लायति खाजिर बागै तिनि खवाइनि प्रशासन बखाक्ति बाहायनो कायसा पुलिस प्रशासन बखाक्ति नै नांमनि याप्रि रमजाखा पुलिस बखाक्ति सागलायजाखा खवाइ बखाक्ति पुल जागाव जदि तुमुनो तंखसां रक सबाइके हांगाके बरनो बेलायखे क्राक बकेरंबाय खाजागनाय नै ओंखाय आं जेताबुकनो न कगुन सारा नायमा गता कायसा लेम्बु सराव आब तो खवायो खरसा वानजि ताकु बुजाखा अबखे लेम्बु सराव होगाके गाड़ी वो पुन दावै खगैलांमानि जरावनो लामा कासुयनि नारलायखे तिप्रासा बदल रक अब सिपाई पारा गानाव माने ओ जे हली क्रॉस कॉलेज गाना उपुरनि पाराता अल्टा साइडनि ओंखाय आबनो से ओ आन्सार क बुजाक मानि उलो क आं गंगैसि वानजि नो रिफ्रिगि बुहरिसे थानाव जबान दैदोइखा ओलके पुलिसक साबिक बाबे आबो कबिकक दानि सेर नायखा गारि नायफोरखौ पुन बुइखुमरक मानखा पुन बिखिरक मानखा आबो परके पर तिनि रमै थानावरि हजाखा नियाखे तिप्रा सारक ओ पुन बुइखुमसे बर बासि दिसु पुन बुइखुमसुर करिंके वानसाखनि बुन हजाकामु बेलाखे वानसुर जांनाय ककमा खनायनि नायनि याव मांगि किसा না স্যার ছাগল কিছু নাই স্যার যারা ছাগলের কিছু পশম টসম আমরা পাইছি গাড়ি সিটের মধ্যে আমরা নাংনাই আতাই মাছ খা রম লাই বুলাইখা गाय जों आरो कुनु वानसा देबर मा आमति करे जों माने जगमनि रमै माया आबनि बागै जों एब्रे बरं न बाइके रमनानि आबो ताबो फास बर वानसा र पारा हायबा बरं न बस रमै मांगला खामो गारि लोगोसे मानजा बरं लोगोसे ना गारि लोगोसे मारि गया बासे बर फारपुरो बुइबो कला खारम पाइ सिनि पारानि बर न कासना नाइखा কয়টার ঘটনা আপনার টাইম সারা 12টা 1টা তো সেই অনুসারে আমরা পুলিশ গিয়ে সেটা আমরা এটা সব উদ্ধার করে আনছি এবং এলাকার তরফ থেকে ছাগলের মালিকে একটা কমপ্লেন দিয়েছে ওই কমপ্লেন মূল্যে এফআইআর হয়েছে এফআইআরে 17 জন অ্যারেস্ট হয়েছে এবং গাড়িটা সিজ হয়েছে 3 জনের আমরা কোর্টে পাঠাইছি তারা বর্তমানে জেল হেফাজতেই আছে হেরার দ্বারে এখন যে অভিযোগ যে চুরি আসামি দ্বারা কি পাওয়া গেছে গাড়িতে স্পটে গাড়িতে একটু প্রমাণ পাওয়া গেছে কিছু যারা ছাগলের কিছু পশম টসম আমরা পাইছি গাড়ির সিটের মধ্যে ওখানটা শুনলাম যে এখানে সিপাই পাড়া ওই এই চুরি একজন যে পাগে গেছে স্পট থেকে এখানে বলে একজনের মাইরা মাথা ফাটিয়ে দিয়ে গেল হ্যাঁ একজন এলাকার একজনের ইনজুরি হয়েছে আর প্লাস যে সরিয়া গেছে তার নাম আমরা এস্টাবলিশ হয়েছে তদন্তের সাথে আমরা নামটা আপনার সামনে ডিসক্লোজ করলাম না এটা আমরা এফআইআরে নিয়ে আইছি আছে তার নাম আছে এবং চারিজনের বিরুদ্ধেই আদালতে চার্জশিট যাবে সেটা পাড়া এলাকার অভিযোগ এখন কি মামলাতে আসে এখন থানার পাড়ার লোক এলাকার বাসী এবার আজকাল যে অভিযোগ দিতে আসে না তারা একটা অভিযোগ আছে যে তারা বিভিন্ন মিডিয়াতে
এই ঘটনাটা বিকৃতি করে অন্য কিছু ছাপাইছে। তো এটা ছিল, এটা ঠিক না, ঘটনা সত্যি, তারা চুরি করতে এসে আমরা প্রমাণ পাইছি। এবং আর যে সমস্ত মিডিয়া বিভিন্ন অন্য কথা ছড়াইছে এটা সত্য না, আর এটা ঠিক না। স্যার এটা আউটপোস্ট কি আউটপোস্ট? এটা আমাদের লেম্বুসর আউটপোস্ট, শিবিরটা আমাদের আউটপোস্টের আন্ডারে, এটা লেফুঙ্গা থানার আন্ডারে পুরাটা। স্যার আপনার পরিচয়? আমি ইন্সপেক্টর গোপাল শুক্ল দাস। থ্যাংক ইউ স্যার। নেতা গাড়ি ও পুংখি দङ অলরেডি Kai awong kai tiprasa kami am tadi kok toma tiprasa kami am tadi kok toma to yang hanya hai Julai bari ni kwai phang kayaram parao hak wagai je thinai birmoni tripurani no tini hanya hai thau ka montri soklasara noatia kai bo 7 kilometer hai yakmai hioi birmoni tripurani no kungo thangmani kok toma khairmani hanya hai yakari ka bokha to thimai asak naituk nei ni bo sai khnan ko tabo hanya hai tiprasa kami am sen kolo sai toma ba tui maya ngai lahar ka sulai ni hanya hai tir monuk dakha miya hangga ka to Komolpur ni simi aro tola lahar ka sulai kha buku bodol song tui maya ngai tini hangga kai 30 pakma engko constituency ni jot ni sai town ni jadai killa bazar a bazar ni lokorok a boni ganao no blog botongo boni ganao no DRWS office botongo beba botongo phia bong a bazar sa tui maya ngai tongkha abogini nangjonai tei sanai nai lahar ka sulai kha bukuk song gola tei lai nai tai go officer kotar phai nei garan tar sangai amno agreement khai soi klai ka kai rosaya ni tolai mani soi soi last e SDO phai soi la ya koi tini bathalai rakha gai tei phai mani kok ma tak jotiana to sokoya ko kintu tumuno tei me khana dai sa ka jok mano am hanya halok khana ni porni ko tôi nung ra ngay như bang người bố kami ni phải cả đó kami ni phải này cái sao qua rung tụi nó tăng lên em mà ô hoàng rồi rồi mất mà rồi trong cái ta hay cái số master group cả sao vậy sabo sok phải cả đó process này hỏi thế master sok phải không anh ta caro nó phải nè aska pu dis pu sok caro nó phải nè pani udah nanti master sok phải bom ngay ta sani bom nó master sok phải master sok phải cái nó rồi bố ra cái này tùy năng khá.ซึ่งเกี่ยวกับตัวช่วยตัวมาตั้งว่าตัวนี้ตัวมันง่ายตัวตาว่าตัวที่ทางนั้นเกี่ยวด้วยนิ้วปัสนาตัวน้ำมันนี่ว่าตัวมันนี่ที่นั่นจากตัวนี้ตัวเอาจากนั้นออกมันบอกว่าทางวิมานมันอะไรแต่ว่าตัวนี้ตัวน้องกวนนี่ตัวน้องนั่นหรอแค่ตาบงนั่นหรอชาวบ้านนั่นสิ่งตรงมันนี่จีนี่ต้องขอMLต้องขอเตยวิดีโอต้องขอบอกต้องสิ่งนั้นบอกภายในภายก็DWS ni engineer bo phai kha tam kok lang kha bole bo ke tui ro nai ta no sap ta ka sin ro na chindi gari be tui ro nai tu na gari be tui ro le ba ke tung klong tung hai to mane mai dui din ani khabai ba di to na sabrong gari bai nor ni nogo nogo tei sok phai ke tei ro ka norong ni jangjal rok kang no jangjal tong chini hai ke ro lang ke bo no अरे गॉस से वही तो ये गाड़ी फाइट में बजे मास कैसे के मास कैसे है तिने सिपाही हो तिने पे तोय करे तू तंग को अरे ठीक नहीं ऐसा बदल लो मना की नहीं ले खाई तुम लोग खाइए ना सब ने तेन सरकार बाबा हम खाइए बस तुम भाई खाइए तुम भाई गरम भाई हम खाइए ता पास साथ खाइ नहीं इनके और जगह जो करेंट किल्ला तो किल्ला एरिया करेंट फ्लक्चुएशन दंतो करेंट थांगा के लेट फानङो बनले मानायसिले जत न सामु थांनाय बर समय मतो ठीक আছে समय समनि आफा आसु जाबले साप्लाइ रक रे एरिया साप्लाइ दङ साप्लाइ नि लाइन न सेस दिगि के तै थांगिया सारा से तो कैसे किला तो कैसे चिनि किलाम चाहिँ 30 भाग माने कैसे एमो कैसे टाउन्स लाई तौ के और जस्ट हम दाइका माफलिनो जत तैमा थया तिनी क्राइसिस के लाइन बस लाई तौ रोड कास लाई तौ बा के विभिन्न जगह एलाका हासल हासल बाहिं तौ हना तैमा थया किला तो एकदम सी टिला तौ करते जे जगह जों खाइमा खा जों तब आगे किलाव 30 खान डिप्टिबल तो माने तब का 64 खान जों सामखायनो 34 खान बारे 32 खान बारे का 34 खान तो माने तब सॉरी 34 खान तो माने तब 64 खान गा जों सामखायनो के 34 नि 64 तो माने तो वो जल जीवन मिशन कोई बसों का
এই 1-2 বছর সিং সিং जों सामखाया दैनि समस्या Engkai kok laika je tirnai hininya tintero sagraka kilari amse kok tabugan ya pau je kok tuma agotolawon khaduman furuk laika sara bharat gণতান্ত্রিক নারী সমিতি বরকে ও কলকাতাও আরজিকর হসপিটাল রমফ্রে জাগমানি পাতিমুং 9 তারিখ আবননো তাইসা 12 থাকাতর বরিরক সেফটি করি বরিরক ন সেফটি রেডি হাবানগো engkai doktor jut lagas romfre bothar gongka sabni tai risk kri dongsi abgino 12 thawo borirok safety kri amno ko safety ready hino sanglai jai tini khorti salaika sarbar গণতান্ত্রিক নারী সমিতি rok agortolao kok sai khadaraka kasam মন্ত্রী okra মানিক সরকারি বিহিক পাঞ্চালি ভট্টাচার্য ববাহিলে সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতিনি আদং অজমাজক খানাই রিবিন খুংনি ক কর্মসূচি যেটা আমাদের থাকবে দাবি সেটা হচ্ছে যে গোটা দেশে নারীদের উপর যেইভাবে হিংসা নেমে এসছে তার আমাদের সড়ক প্রতিবাদ আজকে আমরা করব। আর যেটা হচ্ছে কলকাতায় যে আরজিকর মেডিকেল চিকিৎসক ছাত্রীর উপর যেভাবে অত্যাচার এবং ধর্ষণ করে তাকে খুন করা হয়েছে তার বিচার চাই। এই দুটো ইস্যুতেই আমরা আজকে এখানে আমরা বিক্ষোভ জানাবো। নারী নির্যাতন তো শুধু কলকাতার ঘটনা না, গোটা দেশেই হচ্ছে। আমাদের রাজ্যেও ভীষণভাবে মেয়েদের উপর আক্রমণ নেমে এসছে। আমরা বিশেষ করে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে কর্মক্ষেত্রে কাজের জায়গায় মেয়েদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে। এই বিষয়টাই আজকে আমাদের বিক্ষোভের প্রাধান্য পাবে। Gai kana beri rogno mathangan bagini coba sarabal gণতান্ত্রিক নারী সমিতি ni yang tini Bisramganjni Herma community hologo bahaya samsa jakha tangsru naikung hekaba somabai no se kori tangsru no tai abai baksano cooperative bank by tai kubuni motha kathalai ni songjak tini kaisa lokorong sisara mung panda bai thangya khmai basana bagai cooperative gobang ma sep sabroi tongo a sep no naharei dor group khnaminai rang nahari mannai ambai kauma yakung bai thangya khung basana ni ব্যবসা khaini suduri tongo okogno awai tini apanda panda o manjak phaika narayokrangni মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া টংখা 19 নম্বর চরেলামনি এমএলএ সুবোধ দেববর্মা তাই এমডিসি উমা শঙ্কর দেববর্মা নক হবই নাই জুদা জুদা আদংরক নাইনি তিনি আপান্দানি কগলা Loan means give and take. You take, but you have to return it back with interest. Am I right or wrong? Loan now money now, nanggono susmo diterima renang. People tambah. Bah society ni samudra asing interest gerai. Sebab sini cooperative ni kabang ma officer ko sing salaiya. Jehetu tabu panchayat election paidro, Lok Sabha election paidro, the flood situation ebage jong all stable jong thanglai mai amri dongkho. Abri bagai sini official level ba sini department ni RCS থেকে শুরু করে DRCS থেকে শুরু করে ARCS থেকে শুরু করে jong kaisa workshop thainai bagai jong bus damgo initiative na da sini borok na tuyai awareness thainai bagai je kaisa cooperative society tongkha tama benefit nawiman और आम चाहिए वो लैंप्स तो वो लैंप्स ने बिसिंग अपना उचित करे ये मगर अपने लैंप भैया नहीं तो आइटम खाओ कौन फेंके जाए This is established constructed for use something but without useless तो है नहीं बाबे सुधु उसको opportunity तो कौन से नंगा कोई फेंके नंगा सुबिजान होते डिप्राइव करना तक होना तामी के सरकार उद्योग नाय तंगो खबर ताते बुखुक चों जों तो जरानि कक पांडाओ तिनि आसुन कक सनाय फियाबा खना तक कतर कक तमातंगो खना NLFT ATTF रक
सारे टाउन सारे दिल्ली वो एग्रीमेंट खाई फेमिली एकॉर्ड खाई यागुलो खाना मानी को कोर्ट ऑफ प्रेस मीट तंगो आम प्रेस मीट नि परे न जों नरनो कायसा प्रोग्राम या फारनाय जे प्रोग्राम नि बिसिंति गोबां मा सुमुं कासावै तंगमानि लुकुरक नि बागै जवा खलायनाय तामु मानबुखा एनएलएफटी एटीटीएफ ताई जे मानबुखा आबो बायति प्रासानि बसक हामारि नि मान हासाल बसक नाहरि मान ताई जे ताई कायसा कक तंगो जे आबनो तिनाय सिगां बारियानो हुला हुलाङै जे खरकसा एमएलए कक सामानि आ कक सामानि बाय एनएलएफटी एटीटीएफ नि कक बसक कबुय आबो खाना अंगनाय सराय सराय नर नासिनि तंगै जरानि कक पानो नर नां सबाय सुगुरै सानान दे खानान बागै जरा साननारगो त्रयाव जाय तंगनि जरानि कक पान्डा जतना हामबाय।